Hello students, welcome once again to my YouTube channel. So today I am going to discuss you most expected MCQs for the last time revision जाको आमे कहबा हला कि काहे कि ना काली एग्जाम अछि आ ए MCQ का तुमे रिवीजन करिकि गले तो मे भी तुमरे ये सब MCQ आसी जाई पारे हला कि so without any wasting of time let's start with question number 1. Here is question number 1. The Cramer's rules can be applied when the value of the determinant is कोन पिला not equals to 0 हैला कि पिला माने जदि तुमको आउरी एमसीक्यू रे रिवीजन करा छै लास्ट मिनिट रे तुमे सब मोर एमसीक्यू जहाँ भी अछि तुमे मोर प्लेलिस्ट को जाई कि ना बीएमएस ना रे सब सेव अछि हैला प्लेलिस्ट से जाई कि ना तुमे चेक कर देबो हैला कि सब एमसीक्यू सब चैप्टर वाइज मिल जिवो हैला कि ताको भी पूरा 2x स्पीड रे टिके रिवीजन कर देई पड़ेबो हैला ठीक अछि. Next question. If two columns or rows of a determinant are identical what हम रखो ताले then the value of the determinant is कौन होबो 0 होबो है कि next देखो if two columns of a determinant are interchanged the numericals value कौन होबो तो पिला माने remains the same but the sign change एटा मन रखो हां remains the same but the sign ता change हिजबो हां. Next question कौन होला if all the elements of a determinant are 0 ହେଲା କି କଣ all the elements of determinant are 0 ଯଦି କହିଛି ତ value of determinant କଣ ହବ ପିଲା ମାନେ ତୁମର ଏଠି आंसर 1 ହବ ठीक ଅଛି ନା. next ଦେଖ what will be the value of determinant if any adjacent rows or column of a determinant are interchange যদি তো ଆମେ ଯଦି adjacent row ଆଉ column କୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛେ ତାହେଲେ ତାର value ଟା କଣ ହବ ପିଲା ମାନେ 0 ହବ ନା ତୁମର no 0 no change ହବ ନା opposite value ହବ ନା ତୁମର none of these ହବ तो कौन हो पिला माने आंसर यार आंसर तो माने कौन हो को तो यार आंसर तुम हो ऑप्शन नंबर सी ऑपोजिट वैल्यू आसी जीवो हैला कि. नेक्स्ट देखो if elements of any column are multiplied by the corresponding cofactor of the same element then the sum of their product टा कौन हो पिला माने is equal to the value of the determinant is पिला माने. next देखो a matrix that consists of zero elements only तो zero elements को हम को मैट्रिक्स कहता हूं तुमरो null matrix बा zero matrix कहता हूं ठीक है ना. एग्जांपल पचा दी परंती पिला माने सब मैट्रिक्स एग्जांपल मन रखि दो तो से तुमको जेमति मु देई नै छी गुटे एग्जांपल रो रे थिबो तो सेटा पचा देबो को मैट्रिक्स एग्जांपल है ना a square matrix in which all the principal diagonal corner element are non-zero and are all other elements are zero तो थेरो कौन कहे तुम diagonal matrix को है ना कि. next देखो if a is a skew symmetric matrix then तार वैल्यू कौन हो एटा a dash is equals to a minus a है ना कि. next question देखो a square matrix which when multiplied by its transpose amount to be to an identified matrix is called a or n dash matrix এটা তোমার এগা মেন ইম্পর্টেন্ট ম্যাট্রিক্স রে এটা তোমার কোন অর্থোগোনাল ম্যাট্রিক্স লাগি মনে রাখো এগা সব ইম্পর্টেন্ট গুড়া বহুত ইম্পর্টেন্ট লাগি. নেক্সট দেখো এটা দেখো रो वाइज दे देला এটা কোন কলম रो मैट्रिक्स আসলে কলম वाइज दे কলম मैट्रिक्स কই দেবো লাগি जीरो नल मैट्रिक्स भी एग्जांपल दे दे पारे like identical matrix भी एग्जांपल पूछ पचारि पारे है तो से सब मन रखो. 12 नंबर adjoint of matrix में भी adjoint of matrix कोन तुमरो स्क्वायर मैट्रिक्स है. नेक्स्ट देखो which one of the following which one is not a method of representing a set तो एटा कोटा नुहे तुमरो पिला माने कोटा नुहे कहलो पिला माने तुमरो सिमेट्रिक रो मेथड है. नेक्स्ट which one of the following is a void set तो एटा तुमरो कोन हो पिला माने एटा set of square with 5 sides है एटा मन रखो हां void set कोड़ा को आ जाए. next a set that contains or attract at least one element तो गुटे एलिमेंट कथा कहिछि त सेटा तुमको वैलिड सेट कहबा है कि. नेक्स्ट देखो let there are two sets a and b if every element of b is also an element of a and every element of a is also an element of b then this set is called eta तुमको कोटे बसे इक्वल सेट को समस्या vice versa अछि त इक्वल हो हला. a set that is constructed with all the order pairs whose first element belongs to the first set तो Casterian set को आजबा लगी. नेक्स्ट देखो एटा प्रॉब्लम ने यूनियन मांगछ ए यूनियन बी यूनियन सी तीनटा ठीक है ना ताले एटी आंसर कोन हो पिला माने 4 होबेला तो एटी कॉमन कोडा अछि 4 ही कॉमन अछि हला ई सो तो एटा कोन हो तुमरो
ফোর হ্যাঁ তারপরে এটা তোমার কহিলা এ ইন্টারসেকশন বি ঠিক আছে না ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି କାଟତେ କହିଛି ତୁମକୁ ଏ ୟୁନିୟନ୍ ବି ଦେଇଛି ହେଲା କି ତ ଏଇଠି ତୁମର ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରିକିନା ଆନ୍ସର୍ ବାହାର କର ମୁଁ ଖାଲି ଆନ୍ସର୍ଟା କହିବି ତୁମର 20 ହେବ ହେଲା କି ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡଟାରେ ବି ଏଟାକୁ ତୁମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରି ବାହାର କରିବ ୟାର ବି ଆନ୍ସର୍ 2 ହେବ ହେଲା ତାପରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ ସବସେଟ୍ କହିଛି ହେଲା କି ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର n କେତେ ଅଛି 3 to the power 3 proper subset মানে 3 to the power n to the power 3 ହେଲା କି এটা କେତେ ହେବ ହଁ ତାହେଲେ 3 into 3 into 3 ତାହେଲେ 3 to 7 9 9 to 27 minus 1 କରିଦେବ ତାହେଲେ 26 ইয়ার ବି ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ fx tan ଏଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଇଟା ତୁମର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା তাহলে কোএফিসিয়েন্ট কনস্ট্যান্ট সবসময় 0 হবে হ্যাঁ এটা তোমার কোন হবে এটা आंसर 2 হবে সেকেন্ড অর্ডার ডেরিভেটিভস কইছি তাই এটা आंसर 2 হবে ହେଲା নেক্সট দেখো integration is the opposite process of integration is the opposite process of कार differentiation মনে রাখো ହେଲା কি তারপরে any measure identified the center of a set of data arranged in an increasing or decreasing order of magnitude is called as a central tendency মনে রাখো ହେଲା କାର definition মানে এটাকে central tendency কোয়া যায় next দেখো if a constant value is added to every observation of data then arithmetic mean is obtained by adding the arithmetic mean obtained by adding the constant like ଆଉ subscribe କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ବି ଆକୁ ବି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ଆଣୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବନି ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ the mean of a set of data obtained by assigning each data value of a weight that reflects weight কইছে তাহলে आंसर কোন হবে weighted mean weight কই দাঁড়া তাহলে आंसर কোন হবে weighted mean হবে নেক্সট দেখো the midpoint of values after they have been ordered from the smallest to the largest and largest to the smallest তাহলে কোন হবে आंसर পিলা মানে median হবে লাগে নেক্সট দেখো if the smallest observation is in a data is decreased the average which is not affected is কোন এটা भी তোমার median answer হবে লাগে the mode or modal value of the distribution is that value of the variate for which frequency is তোমার কোন হবে answer পিলা মানে এর answer তোমার হবে maximum ହେଲା which of the following is always correct correct কোটা পিলা মানে mean equal to তাহলে এটা তোমার आंसर হবে এইটা median ର ଯାହା q2 ର value ସେହା d5 ର ଯାହା ଏସବୁ ଗୋଟେ ହି value ହେଲା କି ତାପରେ next for moderately skewed distribution the value of the mode is 3 median minus 2 mean ହେଲା ମନେ ରଖ next question ଦେଖ if the value of mean median and mode coincide in a unimodal distribution then the distribution will be unimodal କହିଲା ଏଟା ପିଲାମାନେ symmetrical है unimodal कहला এটা symmetrical distribution है ठीक है তারপরে a curve that tells after right up to the right রে তাহলে এটা কোন টাইপ র হবো তাহলে পিলা মানে পজিটিভ স্কিউড হবো ହେଲା କି তারপরে next in opponent frequency distribution it is not possible to find all of the above opponent ରେ हमको बाहर କରିବା ପାଇଁ difficult ହେଇ ଥାଏ ତାହେଲେ आंसर କଣ all of the above next median ଟା କୋଉ ଟାଇପ ର arithmetical average ହେଲା କି ଏଠି ମିଡିଆନ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଦେବ 38 ର ଆନ୍ସର ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଦେବ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ନା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ସମ୍ ଅଫ ଦ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ମିନିମମ when measured from the କେତେ କୋଉଠି ରହିବ ତୁମ କ୍ୱାର୍ଟାଇଲ୍ସ ହେଲା କି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ତୁମର ନା ସରି ମୋଡ୍ from the ମୋଡ୍ ହେଲା ନେକ୍ସଟ which of the following is a mathematical average ଟା ସରି ପିଲାମାନେ ୟାର आंसरটা তোমার মিডিয়ান হবে নাকি এর आंसर তোমার কোন মিডিয়ান হ্যাঁ মিনিমাম when measure এটা মিডিয়ান হ্যাঁ which of the following ম্যাথমেটিক্যাল হবে এটা তোমার কোন তোমার হারমোনিক মিন ঠিক আছে না তারপরে ইয়ার মোড অফ দ্য ডাটা মোড কেমতি বাହାର କରାଯିବ ହାଇଏଷ୍ଟ ଦେଖିବ କେତେଟା ନମ୍ବର ଏଠି 4 ହେବ ହେଲା କେତେ आंसर ହେବ 4 1 2 3 4 हाँ তারপরে এভারেজ মোর সুইটেবল ফর ক্যালকুলেশন অফ এভারেজ রেট অফ স্পিড কলা ক্যালকুলেশন তাহলে এটি তোমার आंसर কোন হবে পিলা মানে তোমার হারমোনিক মিন মনে রাখো এভারেজ রেট অফ স্পিড কইছে হারমোনিক দ্য মেজর অফ ডিসপারশন ক্যান নেভার বি
very most important question can never be कौन negative है Next, which of the following is an absolute measure of dispersion? कोटा तुम्हारा absolute measure of dispersion सेटा तुम्हारा standard deviation है Next, that the measure of dispersion which uses only two observation सेटा तुम्हारा कौन range सेटा वो पिला उन्हें कौन range है तापर एटी range का range जो formula जानचो L minus S largest minus smallest तामाने largest value केतो अच्छी 10 अच्छी smallest केतो अच्छी minus 10 तामाने केते हिजबो आंसर ठीक अछि ना केते आंसर हो पिलाने आंसर 20 हो डी हो तापरे Q3 देछि Q1 इज कोएफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन बाहर करते कहिछि तामाने Q फार्मूला कोन क्वार्टाइल डेविएशन Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 तामाने 20 minus 10 divided 20 plus 10 तामाने 10 by 30 तामाने 1 by 3 option number B तापरे the positive square root of the mean of the squares of the deviation of observation from their mean है कि तो এটা কোন হলো পিলানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হবে রেশিও অফ স্ট্যান্ডার্ড টু অ্যারিথমেটিক মিন এক্সপ্রেস পার্সেন্টেজ তার মানে এটা কোএফিসিয়েন্ট অফ কোন কোএফিসিয়েন্ট অফ কুটোসিস percentage coefficient of the ratio of the standard deviation to the arithmetic mean expresses a percentage the coefficient of variance हो लगी next देखो coefficient of variance हो आंसर हो तापरे एटो मीन डाला एटा तोर मीन है लगी मीन देछि 20 स्टैंडर्ड डेविएशन तेरा कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस काटे कहिछि लगी पिला माने कोन काटे कहिछि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस काढिया पई कहिछि हैला ताले आंसर की हो पिला माने एटे केते होबो कोएफिशिएंट वेरिएंस फार्मूला कोन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 तो स्टैंडर्ड डेविएशन केते बोला 10 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 100 ता माने एटा केते होबो 50 आंसर हो 50 है नेक्स्ट द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर हम जानछि बोलसे वेरिएंस को जाए बुझो पड़े नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक तो एटा जोटा एटा हो नॉट द कैरेक्टरिस्टिक है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैन बी एक्सप्रेस रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम केमति एक्सप्रेस करता हो तो सब बड़े रेशियो किबा परसेंटेज किबा डेसिमल हम एक्सप्रेस करिता है लागी the dispersion which show the scatterness of various item from its central value कहला है कि पिला माने यार यदि तो पीडीएफ चाहछो ताले मोर से टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करिवो लागी सीएचएससी कॉमर्स ओडिसा मु जार लिंक तुमको मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे देबी हला ताले यार आंसर की हो पिला माने मीन डेविएशन स्कैटर तो मीन डेविएशन हो लागी मन रखो हां इंपोर्टेंट क्वेश्चन द कांसेप्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के कर्ल्स पियर्सन देथिले the relationship between MD and SD the relationship between MD and SD कौन 5 MD is equals to 4 SD 5 MD is equals to 4 SD हाँ तापर standard error टा 0.6745 हाँ तापर next which measures the dispersion is employed on quality तो तुम्हारा range quality control weather forecasting range symmetrical 68.37 of the total items है कि ठीक है पिलाने नेक्स्ट सॉरी 60 এটা +2 কইছি না এটা হবে তোমার 95 পয়েন্ট হলা 95.45 ফাইন্ড দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ ফার্স্ট ন্যাচুরাল নাম্বার তো এর आंसर তুমি মতে কমেন্ট সেকশন দেবো হলা এটা भी তুমি মানে কমেন্ট সেকশন দেবো ফর্মুলা পুট আপ করি না বাহার করবে লাগি নেক্সট দেখো किसी न्यूमेरिकल्स अछि नेक्स्ट जेमति कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है लागे एटा डिटरमिनेंट वैल्यू बाहर करते कहिछि हला तो एटा तुमे केमति बाहर करो डिटरमिनेंट वैल्यू कहि दोछि -1 तापरे -1 1 1 और -1 हला तापरे फिर माइनस 1 रो 1 और 1 और -1 है लगी तापर +1 तापरे 1 1 -1 और 1 हला तापरे हमें एटा सॉल्यूशन करबा ताले 1 नो केते आसबो 1 * -1 1 रहला
ହେଲା କି ତାପରେ -1 ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ତ -1 -1 ପ୍ଲସ୍ 1 1 ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ 0 କେତେ ହେଇଯିବ 0 ହେଇଯିବ ହେଲା 0 ତାପରେ এটা হবো -2 এটা হবো 2 তাহলে 0 + 2 + 2 কেতে হবো 4 आंसर কেতে হবো পিলাମାନେ 4 হবো ହେଲା তারপরে এটা 3 অর্ডার ର क्वेश्चन টা এটা ଆମେ କହିବା 3 অর্ডার ডিটারমিনেন্ট x ভ্যালু ବାହାର करते କହିଛି ଇଜି ଅଛି କାଢିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା କି ମୁଁ आंसर କହି ଦଉଛି डायरेक्ट କେତେ ହବ -2 ହବ ହେଲା ଏଟା इंपोर्टेंट क्वेश्चन -2 ହବ हां x + 1 କେତେ ହବ ତାର ମାଇନସ୍ କି ହବ 1 - 1 ଆଉ 1 ଆଉ 1 ତାହେଲେ ଏଠି x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ -2 ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ଏଠି ସେମିତି x and y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି ବି ସେମିତି ତୁମର 2 ଆଉ 3 ଆସିବ ହେଲା नेक्स्ट 4a कोठी 4 मल्टीप्लाई ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଟା b ହବ ऑप्शन ସେମିତି ab ବାହାର करते କହିଛି ab ଏଠି ବାହାର କରିବ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ 2 ଆଉ 5 ହେଲା କି को फैक्टर काटते କହିଛି 3 ର को फैक्टर एटा तुमे माने कमेंट सेक्शन में काढी के दबो ହେଲା 67 कमेंट से तीनटा क्वेश्चन दीजिए तीनटा क्वेश्चन देबे कमेंट सेक्शन दबो ହେଲା तो एटा रिपीट हो गला 2 3 हो आंसर एटार आंसर तुमरो 69 रो आंसर केते हो 3 हला नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आंसर टा कोन हो सी हो हला ए 4 अछि माने आगे 5 आरंभ हो तो एटा तुमरो सी हो ठीक अछि पिना माने लाइक और सब्सक्राइब करे भूलिबोनी आ तुम संग मन को शेयर करबोनी एगाटी इंपोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करिकना जीवो आ जहा जहा भी तुम चैप्टर वाइज जदी एमसीक्यू दरकार तो तुम माने मोर प्लेलिस्ट रिवीजन कर देकी पड़े हला थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम ठीक अछि पिला माने